Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. PBB melaporkan 2 penjaga perdamaian PBB asal Indonesia terluka akibat tembakan tank dari Israel di selatan Lebanon. Pemerintah Biden mengatakan mendukung penargetan Israel terhadap Hizbullah, tetapi tidak mau melihat Lebanon berubah menjadi Gaza lain. Berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Kehancurannya serupa, tetapi ini adalah Beirut, bukan Gaza. Dalam perburuan militan Hizbullah, Israel selama berhari-hari telah meluncurkan serangan udara di pinggiran selatan di ibu kota Lebanon yang dikuasai kelompok itu. Israel kemudian bergerak ke pusat Beirut, menyerang daerah padat penduduk, menewaskan sedikitnya 22 orang. Eskalasi ini menandai babak baru dalam 1 tahun bentrokan antara Hizbullah dan Israel, yang dimulai di sepanjang perbatasan, tetapi sekarang telah menyebar lebih dalam ke Lebanon. Far too many people are paying an unimaginable price with over 2,000 killed, many more wounded, and hundreds of thousands displaced. Pemerintahan Biden mengatakan sedang berupaya menuju gencatan senjata. Gedung Putih mengatakan tidak ingin melihat Lebanon berubah menjadi, mengutip, Gaza baru. Namun Amerika Serikat juga mendukung upaya Israel untuk membongkar infrastruktur Hizbullah, proksi Iran di Lebanon. Menurut Gedung Putih, kedua tujuan tersebut bisa dicapai sekaligus. Militer Israel mengatakan yang disasar adalah Hizbullah, tapi sebagian pihak menyoroti dampaknya secara luas. It's all well and good for the Biden administration to say that they want to give Israel that space to attack Hezbollah and degrade its capability. But the problem is that also means an open-ended war against Lebanon, an open-ended war that has been harming a tremendous number of Lebanese civilians, and that's displaced now 1 million people in Lebanon. That's almost a quarter of the population. Serangan juga melukai tentara anggota misi pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon Selatan. The soldiers that were wounded were Indonesian. Obviously, I condemn the fact that there was shooting against the UN premise, wounding 2 peacekeepers, which is a violation of international humanitarian law. Indonesia juga mengecam. The IDF's indiscriminate attacks against UNIFIL, which wounded 2 of our peacekeepers, clearly demonstrates how Israel positioned itself above international law, above impunity, and above our shared values of peace. VOA bertanya kepada Presiden Biden tentang insiden ini. Asking Israel to stop hitting UN peacekeepers? Absolutely, positively. Presiden Joe Biden juga telah mendesak Israel untuk tidak menyerang situs minyak Iran. Di tengah kekhawatiran negara-negara Teluk bahwa fasilitas minyak mereka sendiri bisa mendapat serangan dari proksi Teheran. What Israel has shown us is that it has a lot of cards, and it could play any number, any of them. It's also shown that it will go against U.S. wishes. So I really think everything is on the table at this point. Media pemerintah Suriah juga melaporkan bahwa serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 7 warga sipil di ibu kota Damaskus pada hari Selasa. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, 2 indikator utama laju inflasi AS menunjukkan jalan menuju target Bank Sentral sebesar 2% tak selalu sesuai harapan. Tapi salah satu komponen yaitu kenaikan harga hunian yang selama ini sticky mulai menunjukkan pelemahan. Investor dan pelaku usaha pun menjadi yakin inflasi telah terkendali. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Bursa saham di Wall Street naik turun bersama keluarnya data terbaru seputar inflasi. Indeks harga konsumen yang keluar lebih awal akhirnya naik lebih drastis dibandingkan ekspektasi analis, meski angka secara tahunan turun ke 2,4%. Really, if you look underneath those numbers, the shelter component actually improved dramatically, which bodes well for the future reports, not PCE at the end of this, but next CPI, and the parts that printed hot were very volatile. So we actually are more bullish after their report. And that's somewhat reflected. If this was just a bad inflation report and shelter was still high, market would probably be down more like 50, 60 handles or more like a full percent. And it's relatively flat today. So most people are interpreting the way we are. Sementara indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir akhirnya tak berubah dibandingkan bulan sebelumnya.
membuat kenaikan secara tahunan turun ke angka 1,8%. Kedua indikator utama laju inflasi ini menguatkan kemungkinan Bank Sentral AS atau Federal Reserve bakal menurunkan lagi suku bunga acuan pada pertemuan November. We've seen a confirmation in inflation data that lets us believe we can actually conquer inflation without a material harm to growth. So producer prices came out this morning less than expected. That's good. That means that we're probably still on track for 2 more quarter-point rate cuts from the Federal Reserve, and the market likes that. That's what they really want to see. In particular, that's good for Dow stocks. Saham dalam indeks Dow Jones akhirnya meroket, terangkat data soal inflasi dan pemasukan sektor perbankan yang bergairah. Notulen rapat Bank Sentral juga terbit pada pekan yang sama, menunjukkan dukungan bulat bagi penurunan suku bunga acuan yang diputuskan oleh The Fed pada pertemuan September. Dari 12 anggota komite, hanya 1 anggota yang menolak. Kepala The Fed Jerome Powell juga menekankan perlunya mencapai suku bunga netral, yang menurut pengamat bukan suku bunga 0% seperti saat pandemi. Neutral is actually the balanced rate, where you don't feel that you're restrictive and you don't think you're easy. It's almost like Goldilocks, that you have it's just perfect. It's just right for the economy to grow, but not constraining the economy. That's also known as R-star. If you ever read about R-star, that really is what they call the neutral rate. And what some experts believe, because we really don't know what the R-star is, they think it's somewhere around 3%. Federal Reserve memiliki mandat ganda, yaitu stabilitas harga alias inflasi yang terkendali dan penciptaan lapangan kerja maksimal. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Kapolres Cimahi kembali menyerahkan hadiah paket umroh kepada warga. Kali ini paket umroh diberikan kepada seorang guru honorer di Sukabumi yang juga menjadi pemulung. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.